Aray mga partner, bakbakan sa Super Class B, bakbakan rin sa Barangay Panas Consolacion. Team Cebu City, Jobert Sadam Jongjong. Team Consolacion, Jumar Konsehal Joel og Marcos. Serviso to yung Jobert Barcina sa Ono 0. Para dos din, serviso ni Jobert Barcinas. Cebu City kontra Consolacion. Jumar nyapak. Michelle G, Joel Jongjong. Batay bola na 2-0 na, 2-0. Go. Serve by Jobert para 3. 3 na. Nirali ang serviso ni Jobert Barcinas. Ini para 4. Para 4, serviso ni Jobert. Nirali lagi serviso ni Jobert yan. 4 wala ang atong skor sa Kimuan. Bakbakan sa Super Class B. Bakbakan rin sa Barangay Panas Consolacion. Para 5. Jobert. Jongjong, wakala ba? Oy, Jobert. Jongjong itira. Awe. Side out. 4-0. Lah. Yes, ko. Sa tawag ko na ni Boss Dan, no? Partner. Sa tawag ko na Boss. Ano 4 game para 2. Para 2 na niya. Serve by Marcos, para 2. 4-1. Sadam. Kita Sadam mo. Sadam. Jumar. Game ni Jobert. Agay. Jobert nalapawan kit Jobert Barcinas. 2-4 doha laban team Cebu City. Servisyo ni Marcos para 3. Away. Side out. Serve by Sadam, team Cebu City para 5. Team Sadam. Agay. Jobert nyapak. Sangit ni Jomar, di madawat Jomar, sakit suga. Basta maigo sa atong ato pa din nagyud ha, madawat ha, automatic. 5-2 para size ni, service Sadam. Jongjong ditira. Away. Score na, size 2 atong skor. Serve Sadam para City. Agay. Side ball. City 2 ang ating skor. City 2. Buka tabungan ni Jobert Barcinas sa taot ko ni Pads Pungasi Montes. Pungasi abunan ni Jobert Peter. Taot ko ni Joseph Ababa. Kumusta? Joseph Ababa. Wala ko kita. Taot ko ni Boss Alex. Liluwak. Boss. Pansoy og ni Boss Cindy. Si Pedro ni Boss Cindy, bagay buy. Sakto ko gawa ko na sayo. Para 8 na niya. Nirali si Rusa Damo. Ikan sa 4. Ay. Yung kamang Jomar, lo ya Jomar. Jomar. 8-2 ang ating skor. 8-2. Para 9, servisyo ni Sadam. Nirali lagi servisyo Sadam mo gikan sa 4. 4-1. Jongjong. Agay kasakit. Skor 9-2 na ato skor. 9-2. Kini nga bakbakan sa Class B na ni dako nga premyo. Wa ko na sayo kanay ang premyo ni 2-5 na sikan 1-5 lo. Gilabay sa Ghost Jobert. Side out. 9-2 sa skor. 9-2. 9 team Cebu City. Jobert Jongjong Sadam. Kinsa kay makadao ganin sa game 1. Bintahara ba mo makauna sa game 1 kaysa maunan. Kay game 2 matagapan tudax na champion na. Bintah joy mo makauna kaysa maunan. Serve by Jumar. Team Consolacion para 3. Para tagsa mo tulo Jumar. Jumar. Kusal Joel. Joel lagi. Gilabay sa Ghost ni Jobert Barcinas. Tagsa na mo 9-3. Honor labaw. Serve by Jumar.
Para 4. Kusel Joel. Kamang Marcos. Ala. Brighton Jobert Barcinasa. Is send out 4-3, 9-3, 9. Serve by Jongjong, Team Cebu City para Jis. Sakita tira Jongjong, grabe bugata. Jis 3 ang ato score, Jis 3. Duha na lang ang kuauno ng Team Cebu City. Gilubong taga Kiting ang Team Konsolasyon. Kusal Joel Marcos Jumar. Para 11 para panay serbisyo ni Jongjong. Para 11. Jubert Mitembre. Lah. Grabe tira Jongjong. 11-3 na ang atong score. Panay 3. Para daog na ni. Serbisyo ni Jongjong. Para daog sa giman serbisyo ni Jongjong. 11-3 ha. Para daog. Lah. Jomar. Gilabay sa gawas ni Jomar. Gimuan daog ang Team Cebu City Jobert. Jongjong Sadam maayoy na kadaog sa gimuan. Bakbakan diri sa barangay. Panas diri sa gym.